أنكم طرحتوا بعض الأسئلة من المستحسن بما أنها يعني هذه فرصة مباشرة. يعني حتى اللي طرح قبل وشاف روحه باللي الأجوبة تاعو ما جاوبتش ولا هاي فرصة باش يعاود يطرح سؤال هكذا نكونوا إن شاء الله مع بعض en direct et tout de suite. Alors on profite de l'occasion parce que les questions اللي تبوزوا juste à l'instant بالك عندهم quelques minutes. On profite de l'occasion باش نجاوبوا عليكم en même temps. Alors كان سؤال بسودو با AB هكذا البسودو يقول ما هي الأدوية تاع الجيل الثالث لمرضى السكري نوع 2 وهل هي متوفرة في الجزائر؟ ثانيا متى ينتقل مريض السكري النوع الثاني إلى حقن الأنسولين؟ وشكرا. بالنسبة للجزء الأول تاع السؤال تاعك هو الجيل الثالث ما يسمى بالجيل الثالث ولو أنها هي أدوية كانت في التحضير يعني في قارات أخرى مثلا في أمريكا في استراليا والآن موجودة في أوروبا وأخيرا دخلت إلى فرنسا. هذا الجيل الثالث هو اللي يخص ما يسمى لي زينيبيتور دو اس جي ال تي 2 او العائله تاعهم كيما عائله الزانالوج دو جي ال بي 1 كيما عائله لي زينيبيتور دو بي بي 4 عباره عن ادويه اخرى سواء عن حقن او اقراص ولكن فعاليتها اكثر ليس فقط في التوازن تاع السكري عند الناس ولكن فعاليه اكثر في انها تكون مفيدة من ناحية الابتعاد عن لي كومبليكاسيون والمضاعفات تاع السكري. هذه أدوية في الحقيقة يعني غالية لحد الآن ما زال الثمن تاعها مرتفع وعلى هذيك يعني هناك تردد من لا سيكوريتي سوسيال باش تجوزهم الى مرحله الغومبورسمون. وحتى في فرنسا غير واحد كاين 5 ادويه من لي زينيبيتور دو اس جي ال تي 2 اللي موجودين في العالم. والآن فرنسا فقط غير في الأخير برك في المدة الأخيرة دخل واحد من هؤلاء يعني لا سيكوريتي سوسيال ما زالت يتم إرجاعه يعني أو لو رومبورسمون تاعو. ثاني سؤال الجزء الثاني متى ينتقل مريض السكري النوع الثاني إلى حقن الأنسولين؟ الأنسولين عبارة عن علاج ككل العلاجات الأخرى تاع السكري. عادة المرضى تاع لو ديابيت تيب 2 نبداو بالأقراص عدة أنواع وعدة دي دوزاج يعني جرعات متنوعة في مراحل معينة. إذا كان هناك استقرار في المرض وكاين يعني النتائج جيدة من ناحية الجليسيمي أو من ناحية الجليسيمي يعني أجان والجليسيمي مورا الماكلة وأيضا السكري المخزون اللي هو الهيموغلوبين جليكي يكون في الحدود لو بروفيل دو باسيون لأنه حتى الهيموغلوبين جليكي يعني 6.5 في بعض الأحيان ما بين 7 فما تحت ولا 8 فما تحت لأنه حسب لو بروفيل دو باسيون كما سبق وتكلمنا الهيموغلوبين جليكي ماهيش رقم يعني مليح ولازم يكون للجميع. إذا عندما يلحق إلى اضطرابات وتكون استعملنا كل وسائل تاع العلاج بالأقراص والنتيجة ماهيش كما نحبوا نجوزوا الأنسولين. وحتى الأنسولين عبارة عن مراحل وهي علاج ككل الأدوية وعندها يعني فعالية كبيرة. Alors سؤال الآخر نزيهة يحيى grand merci merci à vous madame يحيى. Alors madame ميليسا فضلكم هذا الكتابة بالأرقام هذه ما نعرفهاش أنا يعني يكتبوا يا إما بالعربية ولا تكتب بالفرنسية 7 8 و9 هذه ما نعرفش واش معناها. Alors نجوزو للسؤال الآخر عزو يقول avoir 1,59 de glycémie 2 heures après le repas تاع الفطور. Docteur, est-ce que je suis diabétique? Mon hémoglobine glyquée des 3 derniers mois est de 5,9. يا أخي الرقم اللي عندك مرتفع إلى حد ما لكن ما نقدروش نصنفوك ديابيتيك باعتبار لا جليسيمي مورا الماكلة بعد الماكلة تكون يعني في الحدود هذه. التصنيف تاع السكري يتم عن طريق لي زاناليز اللي يداروا دي جليسيمي اجا. في بعض الاحيان لي جليسيمي اجا يكون فيهم نوع من التردد ما يكونوش
يكونوا قراب لي شيفر باثولوجيك، الارقام غير طبيعيه، ولكن ما يديباسوهاش. في هذه الحاله نديروا لا جي بي او. لا جي بي او هي ليبرغليسيمي بروفوكي بار فوا اورال، ونديروا معها ليموغلوبين جليكي. وكل من الطريقتين كاين عباره عن مستويات عتبات، من اذا كان فت هذه العتبه نعتبروك ديابيتيك. بالرقم اللي راك حكيتي عليه ما تعتبرش ضمنيا ديابيتيك، مي من المستحسن تخضع لهذه الطرق الرسميه المعتمده لتشخيص داء السكري. وشكرا. ريان، ميرسي دكتور، ميرسي افو. نرجع للاسئله باسكو كاين اسئله كثيره قاعده تطلع ومانيش قاعد نشوف فيها. الوغ Majdoline, bonjour docteur, je prends Levothyrox le matin juste après je prends mon petit déjeuner. Alors السؤال نظن السؤال هو هل هذا صحيح ولا لا؟ بون هذا صحيح، ولكن جوست ابخي هي اللي ما عرفناش شحال ابخي. دونك لانه من المفروض لازم على الاقل ليفوتيروكس يكون في حدود ال20 دقيقة اللي تفصلوا على على بداية أي أكل يعني، ولا بتي ديجوني ولا غيره. دونك يفو توجور لو بروندر لو بروميي، تشربيه هو الأول، وتنتظري على الأقل 20 دقيقة اللي تضمني له امتصاص يكون من النوع الجيد. هذه هي القضية قضية امتصاص، لازم يكون امتصاص من النوع الجيد. ألوغ سؤال آخر، محند يقول ma glycémie est 1,20 à 1,30 à 19 heures. Est-ce que c'est normal؟ بون نظن يتكلم على الوقت هذا يعني تاع رمضان 19 heures، دونك هذا هو الوقت المحدد يعني المليح باش نرفدوا لا غليسيمي. 1 gramme 20 à 1,30 vous êtes dans des limites très acceptables. donc c'est normal. les chiffres هذو ما كونديسيون ما يطلعوش. Alors, la pompe à insuline, pour quand en Algérie? La pompe à insuline تexiste en Algérie، مش ما تكزيستيش. المشكل في التعويضات، هي غالية جدا، وضيف إلى ذلك تدار بها كان مؤسسات بريفي راهم يديروا فيها. ولكن مش فقط هذا السؤال، ولكن السؤال على لو كونسومابل تاعها غالي وهو مستمر. ولا نعرفوا باللي أكثر للأطفال وللمراهقين، يعني ماهيش للديابيت تيب 2 يعني بصفة عامة، إلا في حالات نادرة. alors هذه نفس السؤال. je prends Levothyrox sans... bon, on a répondu à la question, c'est bon. Alors, Nouri, bonjour docteur, mon fils est diabétique depuis novembre 2019. Il avait 15 mois, il est sous pompe avec capteur. Alors, personne dans la famille n'a le diabète. Je voulais savoir s'il y a un risque. Alors, s'il y a quoi? S'il y a un risque. Je voulais savoir s'il y a un risque pour mes autres enfants. Le risque, هو le risque اللي partagé، يعني اللي هو le même، اللي هو عند الناس كامل. diabète d'un enfant depuis novembre, il avait 15 mois، donc quand même un bébé. هذه لا مالادي اوتويمين ما نقدروش نعرفوا الميكانيزم نتاعها كيفاش يسو ديكلونش. اما في ديابيت تيب 2 عامل الوراثه يلعب دور كبير. وعاده عندما نكونوا ديابيتيك تيب 2 راهو كاين يا الاب يا الام الاخ ولا الاخ ولا الاخت او الخاله العمه اللي هما لي يعني سوا لي طونت ولا لي زونكل اللي يكونوا عندهم ديجا ديابيت. هذا في الديابيت تيب 2، دونك عامل الوراثه يلعب دور كبير. في الديابيت تيب 1 عامل الوراثه ضعيف جدا، يقدر يكون، ولكن يكون في ظروف اخرى تماما، ماهيش في الظروف العاديه اللي تنتقل من جيل الى جيل. الدليل راكي تحكي انتم ما كانش عندكم في العائله دي ديابيتيك، ومالغري سا فوتر بيبي ايو الديابيت. الوغ منين جاب الديابيت هو؟ دونك بما انه هو جابها الوغ ما كانتش موجوده، فما يقدرش هو ايضا يكون يعني راح يكون عنده صله باخوانه، راح يكونوا اكسبوزي بلوز او موان او ميم ريسك، اللي هو يعني ان ريسك ني با انكور كونسيديري بشكل كبير في الديابيت. Alors, Safia, les sites d'injection, s'il vous plaît, y a-t-il des sites spécifiques selon le type d'insuline? Oui et non.
علاش oui et non parce que les sites درنا une vidéo il faut voir في l'actualité تاع la page دوك تسيبو في les vidéos القدم بالك عندها واحد les quelques mois وين on a fait j'ai fait une partage تاع professeur Renard de la faculté de médecine de Montpellier وين كنا j'ai partagé une vidéo très très intéressante عاودوا حوسوا عليها وين il parle des sites d'injection comment les faire باش نكونوا plus efficaces et tout ça. Mais en général on a des tendances les tendances نقولوا مثلا باللي من المستحسن soit l'insuline lente تكون في par exemple في les cuisses, l'insuline rapide c'est beaucoup plus le ventre, l'insuline mixte c'est beaucoup plus les bras. mais هذه قضية ماهيش قضية جوهرية وأساسية يعني هذه نتيجة دراسات تقول باللي نسبة الامتصاص تكون أعلى بقليل في مستوى معين لأنه في كل الأحوال الأماكن هذه المصرح بها باش نديروا فيها الانجكسيون متوسط الامتصاص سرعة الامتصاص هي تقريبا نفسها في كل لي انسولين. على هذيك أهم حاجة هو استعمال لي زيغوي دو بون كاليتي حسب ليبيسور دو لا بو وديروا نوع تاع اون التيرنانس يعني كيفاش باش ما نقعدوش on injecte في لو ميم اندروا afin d'éviter les complications اللي معروفين ويعرفوهم لي ديابيتيك اللي عندهم الانسولين لي ليبوديستروفي هذاك التحجر تاع لي ستركتور هذوك اللي تحت المكان اللي ننجكتوه ومع الوقت راح يصبح هنا في عندما يقع ليبوديستروفي تولي الانسولين مهدده بعدم الامتصاص لان vous injectez au même endroit بصح tellement il y a une densité très élevée يعني كاين كثافه كبيره تاع لي ستركتور مول هذوك يولوا يعني قاصحين نابسين على هذيك يقدر هنا يتعطل الانسولين ما تقدرش تجوز كما ينبغي. اما اذا كان ريسبكتينا لالتيرنونس ما بين لا كويس لو فونتر لو برا غوش من بعد لو برا دروا من بعد لو فونتر دو كوتي غوش من بعد اي انسي دو سويت نديروا لالتيرنونس دو تيل سورت انه لو ميم اندروا ما نعاودوش نرجعوا له الا ابري 10 ولا 15 انجكسيون. يعني اذا كنديروا اون ولا دوز انجكسيون بار جور دونك راح نرجعوا له بعد برك 10 ايام دونك il aura repris la forme et l'élasticité ديالو. Alors, Marie, je suis diabétique, réchauffement des pieds, traitement s'il vous plaît. Alors, réchauffement des pieds, ما نقصد ما فهمتش واش يقصد به déjà. Est-ce qu'il يقصد le traitement pour le réchauffement ou là il souffre du réchauffement? Donc, moi je peux يعني prétendre باللي راهو يقصد انه comment réchauffer mes pieds en tant que diabétique. الحاجة الوحيدة اللي تخص الديابات ونقدروا نتكلموا عليها هنايا هي انه لي ديابيتيك عندما يكون عندهم اون كومبليكاسيون اللي يسموها لا نوروباتي ديابيتيك عاده يحسوا بنوع من ينعدم الاحساس او في الاطراف خاصه الرجلين ويقع نوع من الاحساس بالبروده الشديده سكون ابل شكون اونبوت اونغون يعني يقيسوا في مرحله اولى الرجلين وكانه لابس بوت غلاسي وفي مرحلة متقدمة يقدر يلحق حتى الرجلين. هذه عبارة عن إحساس ماهوش حقيقة. لا بروف لي ديابيتيك يديروا لي شوس يعني لي شوسات تاع القطن هذوك ويعاودوا مالغري سا يكونتينيو ا سونتير هاك لو فروا هذاك لأن الفروا هذا عبارة عن تروبل في لا ترانسميسيون تاع لانفلو نيرفو يعني شغل انه خطأ في مرور العملية الحسية الطبيعية اللي تجوز ما بين عندما نحسوا بالبرودة ولا يعني الانفلو نيرفو يجوز ميساج غلط للجسم ونحسوا بالبرودة الوغ في البرودة هذه غير موجودة. على هذه الوغ سي لو تريتمون دو لا نوروباتي في حد ذاتها. لو تريتمون للاسف تاع لا نوروباتي سي ان تريتمون سيمبتوماتيك. الهدف تاعو de soulager surtout les douleurs, les picotements, les sensations de تنمال هذاك يعني اللي يحسوه عادة وهو مقلق جدا ويعني ومؤثر يعني il influence la qualité de vie تاع الإنسان. Alors, Roufaïda, ma grand-mère est diabétique et hypertendue. Est-ce que si la glycémie tombe en dessous de 0,70 durant le jeûne, elle doit rompre son jeûne malgré qu'elle est asymptomatique à ces valeurs? Alors,
euh, votre grand-mère, elle est diabétique et hypertendue. مانيش عارف d'abord est-ce que si الطبيب ديالها اعطاها تصريح بالصيام، والتصريح هذا لازم يترونوفلا شاك اني باش نتفاهموا. لازم شاك اني لازم يترونوفلا. بوركوا؟ باسكو حتى اذا كان عطانا الطبيب العام اللي فات قدرنا نصوم وكذا، فهذا لا يعني انه في هذا العام نقدروا نصوم. هذه الحاجه الاولى، يعني لازم تكون معروفه. ثاني حاجه، انه مجرد وصول لي غليسيمي à n'importe quel moment de la journée لهذا الرقم، من المفروض حتى ولو كنا اوتوريزي ا جوني لازم يتوقف الصيام هذا، يعني تو سويت، على اساس انه القضيه قضيه كيفاش يقولوا، القضيه يعني قضيه مهمه، ولا غليسيمي قدرت تكمل في الهبوط. هذه هي وبدون علامات، وهذه اخطر ما في القضيه، هي حكايه بدون علامات هذه. دونك مجرد انك تكون بدون علامات، هذا يدل باللي هناك خلل معين ويجب الاصلاح تاعو. اذا افكتيفمون عندما تهبط 0.70 من المفروض توقفيها مباشره عن الصيام. هذا شيء يعني مفصول فيه كما يقولوا. الوغ السؤال الاخر هو شكون هذا؟ كي نوض جو با اللونغاج هذا صعيب شوي. كي نوض فير 11 نصيبو 2:50. لا كيستيون وين هي؟ Qui note صباح نصيبو 2:50. Là, je suis en train de déchiffrer, hein, je préfère lire au lieu de déchiffrer. Alors, qui note صباح نصيبو 2:50. مع لدن 1:04. مقبول، مع لدن مقبول. بون مادام الصباح تصيبيه 2:50، هذا يدل باللي السكر تاعك راهو فريمون طالع كمام، باسكو بروبابلمون il y a un problème. دونك il faut pas يعني نقعدوا في هذاك يعني على اساس انه ما عنديش او قاعد يهبط، مادام راني نصوم راني صايم راهو يهبط. نو، انا جو بريفير انك تفيريفي افيك فوتر ميدسان تريتون علاش راهو 2,250 شاك ماتان. كي تكون مره معليش، مي كي تكون عده مرات ولا تكون مرات يعني اون بيرمانونس، خاطر السؤال مش انك تصيبيه 250. السؤال شحال تبقى لا غليسيمي élevée par exemple supérieure à 1,60. alors كي تقعد 2 3 heures 4 heures 5 heures، هذاك تعطي فرصة للسكر باش ياتاكي لي زورغان، باش يهاجم لي زوتر اورغان. تصوروا هذه المرحلة عندما يتجوز إنسان 4 5 6 ساعات يوميا والسكر تاعو مرتفع إلى درجات كبيرة، وهذه تتكرر العملية يوميا، d'un jour à un autre, une semaine, un mois, une année. دونك هذه تعطي فرصة للسكري باش يدير بالنسبة للجسم، ويقدر يولي في المستقبل مشكل كبير، وتظهر هنا نتعرضوا لكومبليكاسيون. وعندما نتعرضوا لكومبليكاسيون تقريبا on oublie le diabète parce qu'on est dans la complication. Les complications de diabète هما أصعب كثير من le diabète lui-même. Le diabète lui-même ne pose pas يعني sérieusement un véritable problème de santé عندما يكون وحده وما معاهش لي كومبليكاسيون. كيما نقولوا نحنا في لاداج تاعنا في الميديكال، ce sont les complications qui tuent dans le diabète et c'est pas le diabète. Le diabète في حد ذاته c'est un déséquilibre, c'est vrai. السكر يكون طالع أكثر من الطبيعي في حالة إذا كان عندنا القدرة باش نرجعوه كما ينبغي وباش السكر يرجع نورمال. المشكل ما يصبحش مطروح. إذا كان سي فو بروني ان ديابيتيك اللي عنده السكر لا غليسيمي اجان كيما هي كيما لا غليسيمي تاع شخص عادي. Si on se réveille, moi je ne suis pas diabétique mais عندي 1 gramme ولا 1 gramme 10 le matin، وواحد اخر اللي ديابيتيك كيف عنده 1 gramme 10،
Quoi il est plus exposé à des maladies أكثر مني. non. دونك الهضره في التوازن تاع السكري، عندما تتوازن السكري كما ينبغي وما يقع ولا مشكل في يعني ما كانش خلل في التوازنات اليوميه والى غير ذلك، فيعني بطبيعه الحال ما يكون يعني يكون غير الخير. وهذا هو المبدا الاساسي تاع السكر، انه مبني على التوازن. التوازن هو يعني الحاجه رقم واحد اللي تقدر تخلينا نعيشوا مام افيك لو ديابيت. الديابيت سي با اون مالادي، المالادي اللي لازم تعطيها حقها، واللي لازم يعني تعاملها بجديه، تاخذ الامر بجديه. وكل ما خديت الامر بجديه يكون يعني الحلول تاعها تكون سهله، وما تكونش لي كومبليكاسيون اللي هما قادرين يقوسوا عده دي زورغان. يعني ماهوش عضو واحد اللي قادر ينقاس العروق، قادر ينقاس الكلى، العين، لي نير بيريفيريك خاصه في مرحله وسطيه، ومن بعد قادرين يروحوا لي نير الاخرين. دونك فوالا هذه هي تقريبا معظم لي لي ريبونس يعني بارابور لي كيستيون اللي طرحت. alors merci docteur. هذا شكون هذا؟ نوري. Merci docteur. Ah, c'est la même personne qui a posé par rapport au bébé. Merci docteur. Et aussi hier soir, mon fils était en hypoglycémie à 0 heure jusqu'à 2 heures du matin. Malgré le resucrage, il a pris 2 morceaux et demi de sucre pendant 2 heures. ما طلعتش السكر تاعو فيت. ليه ما طلعتش السكر تاعو فيت؟ alors لازم تعرف بلي الريسوكراج في الديابيت تيب 1 عنده كيفاش يقولوا، عنده قواعد تاعو، عنده قواعد، ولازم القواعد هذه لازم نحترموها احترام كبير، ولازم يتعلموا في اطار سكون ابل ليدوكاسيون نيوتريسيونيل اون جينيرال. يعني لا ماجوريتي جيماجين تاع لي ميدسان عندهم دي زيدوكاتور اللي يجيو باش يفهموا لي باسيون، باش يفهموهم، باش يعطوهم اكزاكتومون كيفاش يشرب quand il y a une hypoglycémie, comment faire, à quel moment, à quelle quantité باش ما نخرجوش من l'hypoglycémie نعاودو نطيحو في une hyperglycémie. وش هو السبه؟ باسكو s'il y a une hypoglycémie كاين زوج اسباب كبار. يا اما السكر اللي رانا نشربوا يعني المدخول من ناحيه الغذاء يكون كبير بزاف اكثر من لا دوز دانسولين كون ا دوني، بلوتو اقل من لا دوز، يعني تكون الانسولين هي اكثر، ولا يكون لي زانفون بارفوا يرفد لو ميم ريبا، يرفد لا ميم d'insuline, mais en même temps, يكون l'enfant, تعرف il bouge beaucoup, يتحرك يلعب et tout ça, il a fait pendant une demi-heure ou une heure une activité physique اللي هي naturelle bien sûr عند l'enfant, mais تكون intense، تخلي هي تكون responsable على la glycémie تعاود تهبط. و parfois cette hypoglycémie surtout عند les enfants تكون un petit peu tardif، يعني l'hypoglycémie كي تجي tardive يعني يقدر يجري درك، mais l'hypoglycémie elle peut prendre 2 heures à apparaître. Ça, ce sont des cas qui ont été cités, surtout chez les enfants de bas âge. Donc, il faut voir, il faut contrôler aussi bien l'alimentation de votre bébé que son traitement et que son activité éventuellement. Par rapport à ça. Alors, je prends la question Camille Ben. Hémoglobine glyquée 7,03. Ça a une année. Je suis diagnostiqué diabète type 1, je gère, je peux dire que mon diabète est stable, et durant ce mois, je jeûne et je me contrôle durant la journée, vers 11h30 et 1h24. Avant le Maghreb, à 11 à 0,98. Je me sens super bien, je veux juste savoir si je peux continuer le jeûne. Il n'y aura pas de conséquences. Alors, monsieur Camille ou la madame ou la manish arif, alors l'hémoglobine A7 diagnostiquée diabète type 1 sont des informations qui sont vraiment très pauvres. On ne connaît pas votre âge, on ne connaît pas le traitement les racks fait.
les insulines تاعك واش من نوع les insulines si vous pouvez les ajouter je pourrais donner un avis par rapport les glycémies ديالك هذا ملاح كي رانا نشوفوا فيهم ديريكتومون راه ملاح donc acceptable mais le problème qui revient toujours كي نصوموا الصيام هذاك يعني à quel prix on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après خاطر la majorité faut dire la vérité هنايا دي فرصه باش نقول لكم لا ماجوريتي تاع لي ديابيتيك اللي ما خدوش التصريح من عند الاطباء تاعهم وما غيروش الادويه تاعهم اللي بريز بوندون يعني اثناء رمضان بطريقه صحيحه وفعاله وما كنترولوش كما ينبغي يجوز رمضان ما يوقع والو يجوز ولكن بعد رمضان توقع عندي ديزيكيليبر وبعد نصيبوا لي موغلوبين غليكي تبدلت لي غليسيمي اجان تبدلوا لي غليسيمي بوست برانديال وانكور بلوس نحن عندنا نوت فاكتور دوك استنا بالذات اللي هو لو كونفينمون هذا دونك اون ريدوي نقصنا من لاكتيفيتي ريدوي لاكتيفيتي نقصناها كامل دونك هذه ايضا نقطه لازم ناخذها بعين الاعتبار في اوسي بيان في المدخول في الماكله الشيء اللي ناكلوه اي اوسي بارابور او تريتمون اي عند لي بيرسون اللي نعرفوهم احنا اون طونك لو باسيون ولا لي ميدسان كامل يعني ماش على روحي من الناس كامل اون برون اون كونسيديراسيون ناخذوا بعين الاعتبار لي باسيون اللي نعرفهم يسون تري اكتيف يعني عندي دي فام كي سون تري اكتيف يخرجوا مالفين يروحوا للسوق يروحوا يقضيوا يدوروا اون بلوس في ديورهم يترافاي براتيكمون سون زاري اي تو سا ويخدموا لبرا والداخل اي تو سا اي بروتالمون اون في ريان اون اريت اي اون بوج بلو او دو موا لي ليميتي juste à des travaux هكذا domestiques simples. ياخذ بعين الاعتبار هذا في المدخول سواء في الماكله سواء في الدواء afin de diminuer يعني un petit peu par rapport les apports qui نقص في الماكله. Donc c'est une équation plus ou moins complexe mais مبنيه على يعني trois choses les apports l'activité physique et le traitement. لازم يكون ما بين هادم كاين توازن. اللي ينقص يأثر في الآخر هذه هي. Alors, je pense que Camille il continue. Bon, attends, la suite. J'ai 30 ans, je suis sous insuline injectable, Apidra et la Lantus. Et mon endocrino m'a autorisé en disant que tout le monde doit jeûner. Voilà, donc, tant que votre endocrino a dit ça, moi je n'ai pas. Il vous connaît beaucoup mieux que personne de toute façon. Donc, s'il vous a dit ça, probablement il a raison. Donc, voilà, donc continuez. Par rapport, donc, je n'ai avis à donner que par rapport au glycémique que vous m'avez avancé et que certainement votre médecin traitant peut facilement vous le confirmer. Les chiffres les ATTهم sont des bons chiffres, Inch'Allah, pourvu qu'il خلاص Ramadan sans aucun problème. Alors, donc on passe à une question alors, je suis hypertendu, diabétique et cardiopathe. Non, des questions oui, oui, oui. Ah, ça remonte à longtemps. Parce que j'ai plusieurs pages là et je suis en train de voir les questions les mal répondues c'est aujourd'hui ou quelqu'un qui a posté la question le barah ou là. Donc on doit toujours être sûr afin de n'oublier, d'essayer de n'oublier personne. Alors, السلام عليكم ورحمة الله دكتور لدي موعد مع الطبيبة في شهر ماي وأنا يتعذر علي الذهاب لبعد المسافة من باتنا وهي متواجدة فبسبب الأوضاع نعيش وكيف سأتعامل مع هذه الحالة شنو نصائح تناول الدواء في شهر رمضان أخي ما قدرش يعني هذا سؤال إلي تري بريسيز لا كيستيون تاعك دونك باينه باللي الادويه ماهمش سيتي هنايا ماهمش مكتوبين الادويه تاعك باش نعطوك على الاقل توجيهات معينه ولكن انا نظن كل الاطباء حتى اللي ما يخدموش ولا يخدموا ب اون التيرنونس ولا قعدوا باتصال مع المرضى تاعهم هذا اضعف الايمان بالتليفون هذا ماشي كاين اللي عندهم لي باج فيسبوك بحال هذه ولا عندهم دوطخ مويان ou l'information, il faut qu'elle passe. C'est votre droit de connaître واش لازم يوقع ولا واش لازم qu'on laisse les malades هكذاك
sont des conseils. Donc il faut insister. حنا كون عطيتي لي كون سيداتي كون عطيتي لي دوني كامل بالك نقدروا نمدوك توجيه فقط، ولكن الان هكذا لي كونساي عامه هو الشيء اللي تسمعي فيه هذا واللي هو صالح بيان سور للجميع. Alors, on a une autre question. Alors, bonjour, Mustafa Bouzid. Je suis diabétique de type 2. Je suis sous metformine ou glyphosine. Que penser de ce dernier par rapport à la fonction rénale? Alors, il ne s'agit pas de penser. Par rapport à la قاعدة نديرو نحسبوا la clairance de la créatinine. Encore plus les diabétiques اللي السكر تاعهم عنده مدة طويلة. La clairance هذه تحسب en fonction de l'âge, en fonction du sexe, يعني pour les hommes et pour les femmes, et en fonction du taux de la créatinine et du poids. وهذا كي نحسبوا هذم لي ريبير عندنا دي سوي، عندنا عتبات. العتبات هادو إذا كان اللي يكونوا أكثر من رقم معين نقدروا نواصلوا بهذه الأدوية. دونك الأدوية هذه ما تضرش الكلى، يعني مضمونة. ولكن صبنا باللي الأرقام هادو يعني أقل من ما يجب أن تفعله الكلية، لأن الكلية أهميتها الحقيقية هي التصفية. كي نحسوا باللي الكلوة سوا باسكو on peut être diabétique وعنده une insuffisance rénale، mais كلمة l'insuffisance rénale en général تمتد على سنوات، على 15 20 30 ans parfois. Donc يقدر وكان عندها دي stade 1 jusqu'au stade 4. Donc il peut rester في stade 1 pendant plusieurs années aussi. Mais نخافوا donc si il y a certains médicaments اللي كي تنقص الكلوة، ما همش هما اللي يضروا الكلوة، اما كي تنقص الكلوة في العمل تاعها هو ما يولوا توكسيك، والكلوة باش نرفعوا عليها الثقل هذا donc on doit arrêter ces médicaments. Parfois on peut les diminuer، نقصوا فيهم شوية إذا كان عندهم فايدة بالنسبة للمريض، نشوفوا باللي فايدتهم هو الاستمرار، نخليوهم à demi dose ولا. mais c'est toujours la clairance la créatinine هي اللي يحسبها الطبيب بالنسبة المريض تاعو باش يقدر يقول له تواصل ولا لا. Alors, Nordin Orad, est-ce qu'une diarrhée peut déséquilibrer la glycémie en hyperglycémie, sachant que j'étais équilibré durant et avant Ramadan, insuline dépendant, Apidralantus. Ah oui, c'est évident, une diarrhée. شوف نديروا حاجه حساب بسيط باش الناس كامل تفهم. Une diarrhée, c'est une perte excessive, une perte hydrique excessive، يعني راح نخسروا الماء في مده قصيره. لازم تعرفوا بلي السكر كي نحسبوه نقولوا par exemple 1 غرام par litre de sang، يعني بما انه الانسان عنده معدل تاع الدم في الجسم حوالي 5 لترات، دونك الجسم كامل ما فيهش اكثر من 5 غرام normalement 5 grammes de sucre. هذا dans le sang، خاطر في le foie كاين une partie وكاين en stockage وكاين غيره، mais dans le sang il y a 5 grammes plus ou moins عند الناس كامل. Quand on fait une diarrhée، خاصة تكون لا diarrhée اللي continue ولا لا diarrhée هذه تكون يعني aiguë، يعني نخسروا un peu dans une diarrhée يعني profuse on peut perdre 2 litres en 2 heures, en 3 heures. Donc هنا راح توقع une déshydratation. La déshydratation هذه تخلي الدم عادة يولي يعني كيفاش يقولوا dense، يعني يولي la consistance تاعو dense، لأنه il commence à perdre un petit peu une partie de يعني il y a de l'eau en général في الكور اللي يبدا يخسرها. Bon, il y a des mécanismes de compensation. Le rein automatiquement qui توقع une diarrhée تحبس، ما عادش تفلتري بزاف تتنقص. Donc remarquez quand on a une diarrhée on a tout de suite يعني التبول ينقص، لأن هذا c'est un réflexe de compensation. الجسم يتصرف وحده والإنسان يجيه العطشة هذيك ويحاول يشرب إلى غير ذلك. mais في كل الأحوال توازن هذاك اللي كان قبل لا diarrhée
تاع السكر يقدر يتاذى من اون دياري. دونك على هذيك ان ديابيتيك اون بارتيكولير كي تكون اون دياري باساجير سي با غراف. اما سي لا دياري هذه تكون كونتينيو ولا تتعاود ولا لاي سبب من الاسباب، سوا بور تروبل ديجيستيف سوا بارابور او تريتمون. كاين بعض الادويه تاع السكري يقدروا يديروا دي دياري، هذه اوسي لازم نعرفوها باللي يفو لا لوتي. كاين دي دياري بلوز او موان quand ils sont soit passagers soit ils ne durent pas longtemps, ils sont pas intenses ويجيو مرة في on peut plus ou moins. Mais في كل الأحوال quand il y a une diarrhée vaut mieux la soigner. هكذا باش تكون الأمور واضحة. Donc régler le problème de la diarrhée, il ne faut pas la subir. Et c'est normal qu'elle peut être responsable d'une hyperglycémie qui marque trop. Alors, monsieur Zaidi, il dit قرأت مقالة أنه إذا تحكمت في متلازمة الأيض تنتهي من السكري. إذا alors متلازمة الأيض نظن هي ترجمة لو سيندروم ميتابوليك باش الناس تعرف. إذا كانت تحكمت فيها ممتاز. أما تنتهي مع السكري s'il s'agit d'une maladie installée, diagnostiquée, confirmée كي تتحكم في السيندروم ميتابوليك تاعك اللي هو مربوط بلا طونسيون ارتيريال، كوليسترول، تريغليسيريد، تور دو تاي، لو بوا، اللي هما اشياء اخرى. هذه اسمها المتلازمه، يعني لو سيندروم ميتابوليك. الشيء اللي ديرو انك تتحسن في السكر تاعك، ويتحسن السكر يولي ما يقلقكش في نفس الوقت ما يحتاج ادويه كبيره. هنا تسمى فو ميتريزي. maintenant هنا لا ليميت فين عند بعض الناس. nous sommes au début du diabète et en même temps الديابيت نكتشفوها في ظروف تاع متلازمه الايض اللي هي السيندروم ميتابوليك. هنا سي فري نقدروا نصيبوا لي غليسيمي يبانوا طلعوا شويه من بعد واحد تحكم كيما راك تقول تحكمت في السيندروم ميتابوليك صلحت ما نقدر نصلحو لي غليسيمي فون ريكولي لي غليسيمي يوليو يتحسنوا. فهنا ماناش رانا نتكلموا على او بيان لو ديagnostic a été posé ou là vous êtes dans un état de prédiabète, ce qu'on appelle les intolérants au glucose. هذه l'intolérance au glucose oui تقدر تتحسن عندما يتحسن السيندروم ميتابوليك et on peut faire marche arrière. اما si le diagnostic du diabète est posé ما نظنش، مي يقدر يتحسن كثير عندما نتحكموا في هذه القضيه. هذه يعني بصفه عامه وشنو هو السؤال الجواب يعني تاع السؤال هذا. alors السؤال الاخر on va prendre une question. Docteur, s'il vous plaît, ma mère diabétique âgée de 72 ans, elle prend des comprimés de Novoformine 500 2 fois par jour. Et elle a fait des analyses d'hémoglobine glyquée, résultat 6,05. Alors, est-ce qu'elle peut faire son carême? On revient toujours à la même question. Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à... والله الأرقام رغم أنه يعني votre maman الله يبارك يعني العمر on ne dit pas qu'elle est très âgée mais 72 ans quand même. ولكن الجليسيمي d'abord elle est sous un traitement يعني la novoformine 500 مرتين في النهار هذه c'est la plus faible, il n'y a pas plus faible que ça, c'est tant mieux pour elle, حاجة باهية. l'hémoglobine glyquée 6,05 parfait. reste باش نحكموا تقدر تصوم ولا لا ماهوش غير على السكري. ça dépend اسكي عندها امراض اخرى اسوسيي اللي قادرين ايضا يعقدوا في طريقه شرب الدواء واللي يحتاجوا انهم يتشربوا في اوقات يعني محدده. اون جينيرال هذه هي اذا كان ما كان غير هذا اي باش تكون القضيه يعني هناك مسؤوليه اخلاقيه ما لازمش نتعدوا الحدود. رانا هنا كمستشارين فقط، انا لا يمكن ان اعوض طبيب المعالج تاعك اللي هو ادرى بك ويعرف يعني كل ما يخص بك. je peux m'engager par rapport à quelqu'un que je connais son dossier, c'est évident heureusement. بصح بالنسبه اللي ما نعرفوش
المعلومات اللي تمدها نقدر نعطوك توجيهات كما رانا نديرو الان، اما نحكم انك تقدر تصوم ولا لا. الى غيف كو فوتر ميدسان يقدر يكون عنده راي مؤكد يكون بالك هو الاصح في هذه الحاله، لانه يعرفك اكثر من غيره. Alors, on prend une autre question. Hidayat Rahman. Salut docteur, moi j'ai la constipation et je suis diabétique. Et alors, la question c'est quoi? ما كانش علاقة ما بين لا constipation والديابيت، ما عدا في لي ديابيت لي ديابيت يعني اللي قدم بزاف 20 ans de diabète 25 ans de diabète كاين اون كومبليكاسيون معروفة نورولوجيك، هي تابعة في يعني لا سيكسيون نورولوجيك دي كومبليكاسيون، اللي هي شغل انه مع الوقت عند بعض الناس يوقع شغل نوع من الباراليزي تاع لو بيريستالتيزم انتستينال، يعني لان الاكل في البطن يعني الامعاء يمشي بالتقلص تاع العضلات اللي هي موجوده في الامعاء، والعضلات هذيك يسير فيها اعصاب، والاعصاب هذوك لازم يكونوا في حاله جيده والانسان يكون لاباس عليه. Quand il y a une des problèmes dans la constipation هي هذه، انه هذوك ما راح يفشلوا مع الوقت نتيجه السكري، سا اوسي سي اون كومبليكاسيون ديابيت. ولا كاين كومبليكاسيون اخرى اسمها لا غاستروباريزي، واللي لا غاستروباريزي هذه اللي كونترير دير في بعض الاحيان دير حتى ليبوغليسيمي، اي اوني بوتيتر كونتون ليبوغليسيمي، خاطر المعده تولي ان سو فيد با كومبليتمون، وتصيب الانسان ياكل مي المعده ما تصيبش، ما تقدرش تجوز الاكل هذاك، باسكو حتى المعده عندها البيريستالتيزم، عندها حركه تاع الاعصاب يتحكموا فيها الاعصاب، والخلل والفشل تاع هذه الاعصاب تخلي المعده ما تتعمر مي انا غيف با فيدي، ودونك هذه يقدر دونك الاكل ما يجوزش بسهوله للامعاء، والامتصاص راح يكون ضعيف هنايا aussi bien pour l'alimentation, hein, la nourriture, que pour les médicaments aussi. Donc ce sont des complications qui sont للأسف qui sont très très gênantes ويقدروا يأثروا بزاف. Alors, bonjour, y a-t-il corrélation entre hyperglycémie et hypertension? Non, directement là. Il n'y a pas de corrélation directe. Donc, ما كانش مش l'une peut entraîner l'autre. اللهم إذا كاين des facteurs يقدروا يطلعوهم للزوج. Les facteurs par exemple le stress, parce que في le stress كاينه une sécrétion، كاين افراز تاع واحد الهرمونات، les هرمونات يعني الادرينالين اللي هي سي une hormone hyperglycémiante مثلا وهيبرتنسيف، دونك تطلع لا طونسيون كي نقلقوا ولا نخافوا ولا نجوزوا بان ستريس بيرمانون، تصيب الانسان اللي سور سي غارد الى بور الى غير ذلك، اللي هو يكون شويه اكزاجيري هنا puisque sont des hormones hyperglycémiantes هما يطلعوا السكر ويطلعوا la tension mais pas l'une contre. Or l'association d'un diabète avec une hypertension بطبيعه الحال راح تكون يعني امور تبدا تتعقد، ولكن تبدا تتعقد عند انسان عنده لا تونسيون ارتيريال طالعه وعنده السكر طالع وفي نفس الوقت ماهوش متوازن، لان القضيه عندما نكونوا متوازنين خلاص القضيه انتهت القضيه. باش من دان كوتي باش ما نحطوش الخوف، يعني عندي اتونسيون عندي الديابيت خلاص لا فين دو مون جو في افوار كو دي بروبليم، نو سي فو. تقدر تكون عندك لي مالادي هادم تعطيهم الحق ديالهم وتعطيهم الدواء تاعهم كما ينبغي، تتبع ريجيم دو في كوريكت، تعيش كيما الناس وخير من الناس. اما اذا كان في نفس الوقت ما نقدرش نسهلوا الامور بهذه الدرجه، ونقولوا باللي راه هناك شرط اللي هو اتباع الحميه تاعك كما ينبغي، اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك. ودايور جو لو ديزي ميم البارح ان مي باسيون m'a posé la question, elle dit واش هو bon il est diabétique pour la première fois et tout bon واش ناكل. donc c'est toujours cette question qui revient. قولوا شوف نحن عندنا واحد لاداج نقولوا في entre médecins، قولوا باللي on doit manger comme un diabétique tout le monde، ما كانش حاجه اسمها ريجيم بور ان ديابيتيك، باسكو الناس كامل بصفه عامه نخطئ جميعا في الاكل، ناكلوا اللي خاطينا واللي لينا واللي نحبوه واللي ما نحبوهش
ونخلطوا et on oublie qu'est-ce qu'on mangeait puis on ajoute et on fait pas d'activité donc هذوم كامل c'est un cumul تاع des erreurs nutritionnelles quand les erreurs هذوم sont répétées اليوم وغدوه والسمانه الجايه والشهر الجاي والعام الجاي ما ils vont pas passer comme ça لازم الجسم تاعك راح يخلص الثمن لانه هو اللي يدير في لا كومبونساسيون انت تاكل ماكش عارف بلي البنكرياس اللي تري فاتيغي ماكش عارف بلي لو فوا est en train de se fatiguer ماكش عارف بلي les enzymes sont en train tout ce que vous vous envoyez dans votre estomac il est digéré ما كانش نهار كليت حاجه ورجعها لك قال لك هذه عاودوا ما عندناش كيفاش نديروا لها دونك elle est digérée qu'elle soit compliquée ça dépend les ingrédients اللي فيها واش كان في البرمه هذاك كامل il est passé dans l'estomac ou l'estomac ou les intestins خدموا خدمتهم pour vous rendre à l'aise ou pour profiter au maximum بصح هك الشيء الزايد هذاك حيتعب هذه الاعضاء مع الوقت دونك il n'y a pas un régime pour diabétique le régime pour diabétique هو من المفروض sauf que عندما نصبح diabétique on est obligé de suivre cette règle ما عندناش لو شوا خاطر كي نكون ماناش diabétique زعما on voit pas venir le danger mais عند un diabétique si il ne respecte pas ça c'est tout de suite il va avoir des problèmes هذه هي يعني اللي حبيت نقولها بالنسبه للديابيتيك عندما يريسبكت فوالا الوغ جو بونس رانا خدينا الوقت المناسب ان شاء الله تكون هناك فرصه اخرى باش نعاودوا تكون ان شاء الله تكون بعد رمضان ونقول لكم نهايه رمضان سعيده موفقه للجميع وعيد مبارك مسبقا غاستي كونفيني ان شاء الله اللي ما عندوش يعني سبه اللي يخرج عليها ما عنده لما يعني خارج و يعني ريسبكتي لي ريغل ديجيان راهي مهمه جدا هذيك هو المنقذ الوحيد لينا كامل دونك وان شاء الله نتلاقاو بعد العيد ولا باش نزيدو نكملوا ان شاء الله نحكيو على هذه الامور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته au revoir tout le monde et à très bientôt ان شاء الله